بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي باو يتقولين الله سبحانه وتعالى دون النلاد محمد صلى الله عليه وسلم. Hiɗen jokkitade ɗiɗo darsuji meɗen maɗum wi'en ɗiɗo révision ji meɗen inchallahu e nder ɗeɗo balɗe tati kala e nder yontere nden woni lendi kala e mercredi kala e vendredi kala. Naam, e haray ngal ɗo ñallal meɗen hande woni mercredi on woni yawmul arbia. Eɗen andi darsumo wowɗen heɓude on normalement ko al mu'rab. Haray hiɗen sendi ɗeɗo balɗe tati ɗe jangete e nder yontere nden woni waɗɗen ñallal gotal fi jangol ko wiyete ko mabni, ñallal gotal jangen ko wiyete ko mu'rab, ñallal gotal waɗen ko wiyete ko hiwar. Haray hande ngal ɗo ñallal meɗen normalement ko janguno ɗen bimbi kon darsumo naɓana ɗon on bimbi haray ko mu'rab janguɗen haray inchallahu bi idnillahi tabaraka wa ta'ala hiɗen révisude ko janguno ɗen bimbi bi idnillah. E haray ɓawo ardingol ɗiɗo konguɗi woni andintingol en programme ji meɗen ɗin kadi haray hiɗen toro allahu hiɗen wulla hiɗen jeeja mo moƴƴa yo waɗu koko wonɗen e jangude e koko wonɗen e jannude hara ko sabu makko wonɗen e waɗirde. Waɗi noon hiɗen andi si tawi neɗɗo o waɗiri sabu jomi meɗen gollal ngal ngal nafay mo. Gollal ngal nafay mo woni janguɗon o jangay o wawa o gollitira bi idnillahi tabaraka wa ta'ala. Woni jannuɗon kadi bi idnillahi ɓe o janni ɓen kamɓe kadi ɓe waway sabu kanko ko laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala ko. Si tawi noon neɗɗo o waɗi hara waɗugol makko ko fiyo yimɓe ɓen mantu, fiyo yimɓe ɓen wowlu, fiyo wi'e masalan kaari no wawi jannude, kaari no wakkili, kaari no tinni, kaari no softi. Si tawi neɗɗo on ko sabu ɗum ɗon o waɗiri haray hiɗen andi ngal ɗon gollal makko ngal ɗo woyaymo ha o nato e yiite. Be maana a waɗay gollal moƴƴal ka gite yimɓe ɓen ko gollal moƴƴal kono hara yeeso Allah ko halakuye molana ɗum ko waɗanɗa hoore ma. Haray ɗum si waɗi vraiment wakkilo ɗen moƴƴa ñande wo ñande ɗuma jangeten wo ɗuma heɓuɗen feere wo duwoɗen ko wiyete kon al ikhlas. To allahu newnan en waɗan himɓe ɓe tawata ko waɗeten kon ko sabu makko wonnen e waɗirde. Si tawi en feƴƴi ɗum ɗon haray hiɗen wadde oɗo muraja'a meɗen hande kadi woni oɗo kikiɗe meɗen, kikiɗe waɗaɗo barki woni kikiɗe mo allahu waɗani en barki enen. Ko waɗi noon kala neɗɗo mo jokkuɗo hunde nde tawata ɗo ni wona gere fi dina makko kan o jokki haray enen on hiɗen ɓuri mo. En wi'ay wonde enen o saayi meɗen ɗo ni no waɗa barki ɓuri saayi makko on kan. Waɗi noon ka hoore leydi ɗo neɗɗo on ko yeru ko waɗi kon e dina Allah subhanahu wa ta'ala wo bi maana sen ƴetti waktuji ndi foppu majji ko neɗɗo ƴettuɗo waktu makko on waɗani Allah subhanahu wa ta'ala ko on ɗon neɗɗo wi'ete barkino e waktu makko on. Haray eɗen jokkita ɗiɗo murajaati meɗen haray hande inchallahu déjà en jangino oɗo darsu hecci hanki jangude ɗon ko wiyete mabni ɗo haray normalement ɗiɗo ko mabni normalement koye lendi ɗon ɗen jangude ɗiɗo haray hande ko mu'rab janguno ɗen haray ko ɗi non révisé ten kadi. Donc haray naam ɗo joni normalement o page meɗen o mabni ɗo o hina mabni ɗo fayda en hatto ñina explicanede piiji ɓuyi non seulement en jangino piiji ɓuyi e muɗum joni piiji ɗi tawata wonana en sabu wawen famude fayda kala darsu arɗo yeeso e wawi famude mo fayda ko honno gollitirte. Donc haray hiɗen feƴƴude ɗum ko janguɗen kon hande ko wiyete kon mu'rab. Haray mu'rab hande ko wonɗen e jangude koko arabuɓe wiyata kon al fa'il. Ko
farbu be wiata kon subhanallah wana fa'il jangeten wal maf'ulu bihi haray ko dum do ko janguno de nyanden haray hande ko janguno den ko al maf'ul bihi madu wi'en maf'ulun bihi nam haray ko dum do woni jangude hande boy e meden haray déjà famino bimbi bay haray dakson yehino haray wobbe meden famali kadi kono haray inshallah tabaraka taala en waawa faamude hakkundaji meden do haray ko dum si wadi organisation de do yewtere woni o wallindiral do fi be tawta be wawano faamude ka video hara be wawa faamude do inshallah haray ko honno wiete maf'ulun bihi madum ko honno wiete al maf'ul bihi madum ko honno wiete maf'ulun bihi bi maana maf'ulun bihi ko stawi en itti alif e lamun do se wona tanwin ma o itten tanwin on do watten alif e lamun bawga donc wien al maf'ul bihi madum maf'ulun bihi haray ko hon won maf'ulun bihi se wi'ama maf'ulun bihi ko no fameten en jangi fa'il nyande wi'uden fa'il nyawore makko ko hondum ko domma o jettata kala ka fa'il ari nyawore non ko domma jettata nyawore den ko marfu'un nyawore den ko raf'un nyawore non ko domma haray wi'uden odo domma ko honto wonata haray wonaka fuddorde wonata de ko kafen o wonata bi maana wi'uden nahawon kanyum grammaire arabo nahawon ko jannata en kom jannata en hay o hunde so wona masa sakkitingal ngal ko masa sakkitingal ngal dum do jannata amma masede hedditide den don en jangaydo kete ko sorf en wawa jangude dum non on say inshallah tabaraka taala pour l'instant haray ko masal sakkitingal ngal wonde e jangude nahawon ko dum don jannata nahaw jannata en ngal masal arana do jannata en dimmangal jannata en tammangal jannata en nayabangal ko sakkitingal ngal tun jannata en yewtiro dum non donc wiwden al fa'il ko golludo gollangal akala muhammadu at-ta'ama nyami muhammadu nyamete on ene ko hombo nyami nyamete on ko hombo golli gollangal akala den andi ko nyami den andi ko fi'il hare ko hombo nyami ko muhammad donc ko muhammad wiete fa'il hare muhammad non ko domma o jettata fi honɗum li annahu fa'il parce que ko waɗi non ko kanko ni fa'il ko kanko woni ko golli gollangal ɗum non ko andintinande to waɗuno ɗay donc hande noon sen addi al maf'ulu bihi maɗum maf'ulun bihi hare kanko masangal ko honno o ƴettata ko fatha masangal ƴettata masangal ko mansubun ngal ƴettata maɗum masangal wi'en ko nasbu ngal ƴettata maɗum wi'e masangal ko fatha ƴettata hara en yewtino wiwɗen ko wiyete fatha ko wiyete mansub ko wiyete nasbu haray ɗiɗo piiji tati ko hunde wotere ko woni ɗum haray arande lawol ngol ko janggaynoɗen ko fatha e buy e meɗen andi haray innuɗen noon honɗum gila ka fuɗɗen janngude nahaw ɗo nahaw yaajuɗo on haray wona fatha wiyeten hande kadi ko mansubun wiyete maɗum wiye nasbun maɗum marfu'u on woni hono dommawal ngal wiye marfu' maɗum raf' après sukun wiɗen ko majzum wiyete maɗum jazm kasran wiɗen ko maksurun maɗum honno na maksur wiyete ko jarun maɗum majrur kasran ko jarun maɗum majrurun ok joni noon wiwɗen aren ko wiyete ko maf'ulun bihi ko honɗum komo gollal ngal waɗa on hoore muɗum fa'il ko golluɗo gollal ngal en yewtiɗo ɗum en faamim sikki en fopp meɗen hiɗen andi ɗum joni hiɗen andi ɗum ɗo joni al fa'il ko golluɗo gollal ngal ko domma golluɗo gollal ngal ƴettata bi maana si phrase on wolama ma sa jangi phrase on analyse firo ngon moƴƴa golluɗo gollal ngal pay konkon ñaami kombo ñaami ko pay konkon donc pay konkon ko domma ƴettata donc maf'ulun bihi on ko honɗum heɗude moƴƴa maf'ulun bihi on komo koko goɗɗo yani mo gollal ngal waɗa on hoore muɗum mo gollal ngal waɗa on hoore muɗum ko on ɗon wiyete al maf'ul bihi on ɗon kadi haɗa wona yejjitu ko fatha o ƴettata mi jonnay misal déjà miseno ɗo shadda tilmidu al habla pooɗi
élève jo on ɓoggol élève jon déjà eɗen anndi ko fa'il en arta ɗum ɗon jooni haray landoɗen pooɗi pay kunko ma ɗum pooɗi élève jo ma ɗum janngowo on ɓoggol ngol ene ko honɗum woni ko pooɗa ko ɓoggol ngol on ko pooɗa donc ko ɓoggol ngol wiyete almafulu bihi manda sen faami on tigi landoto question o lando firongon fiyo faamu pooɗi janngayɗo on ɓoggol ngol on tigi ndaara hiɗen anndi pooɗuɗo on ko fa'il joni noon ko pooɗa kon noon awa yani mo gollal ngal waɗa on hoore mum mo gollal ngal waɗa on hoore mum ko ɗo wiyete maf'ulun bihi kono noon ƴettata ko wiyete ko fa'il towatil bintu athawba ko wiyete towat normalement ko sowugol ani ko wiyete ko sowugol concol en fof eɗen anndi ɗum ɗo mi ala natandegi ɗum ɗon ko wi'ugol wonde innen ɗo towatil bintu wi'en sowi jiwun kun concol ngol heɗoɗen moƴƴa ko hombo sowi ko jiwun kun woni ko sowi ene jiwun kun kon wiyete ko fa'il haɗa ko ɗum si waɗi ɗo tu haɗa goɗɗo goo hannde kadi haɗa no harmani ene wonɓe janngude ɓen ɗo hannde kadi yo goɗɗo ari inna en ɗo towatil binta ma towatil binti sellata few fi on ɗum par ce que binto ko fa'il ok o athawba ɗo woni concol ngol so wi jiwun kun concol ngol ko honɗum woni ko sowa gollal ngal ko hoore honɗum waɗa kono ɗo wiyete maf'ulun bihi ko ɗum woni o thawba ɗo haray so wi jiwun kun concol ngol ko honto woni ko sowa ko ma ko honɗum sowa ko concol ngol ko concol ngol wiyete almaf'ulu bihi akala dhi'bu alkharufa ñaami dhi'bu normalement ko sikki tun ka pular ko wada ɓe wi'ata ɗum ko ñaamata subhanallah wona dhi'bu wona wada ka subhanallah dhi'bu ko ɗuma ko bonoru ndu wiyete dhi'bu woɓɓe ko wiya dib'un nam akala dhi'bu ñaami bonoru ndun dammol ngol ene ko honɗum ñaama yani gollal ngal ko hoore honɗum waɗa ko alkharuf bi mana ko dammol ngol woni ko ñaama donc haɗay dammol ngol ko kangol woni maf'ulu bihi ko kangol woni maf'ulun bihi ko kangol ƴettata ko wiyete ko fatha mi sikki ɗum noon kada en faami yarbahu assabiqu jaizatan yarbahu ko honɗum no wayi sen wi'i kasaba woni heɓi ma ɗum wi'en gañike yarbahu gañike ma ɗum heɓi assabiqu fooluɗo on ka foolondirgol jaizatan wi'en récompense ma ɗum joddi heɓi fooluɗo on ka foolondirgol récompense joddi ndin haray ko honɗum woni ko heɓa kon ko joddi ɗi woni ko heɓa kon donc jaizatan ko no wiyete maf'ulun bihi yasidu athalabu dajajatan yasidu soda yasidu ma soyyada o soda ɗo yasidu normalement ko honno ɗum wiyete ko wañugol ma wi'en piége gol ani piége gol ƴetten wi'en misal on tigi piége ɗo wona colli mo faala nangude colli ɗin ma mo faala nangude dammol ngol ma mo faala nangude gertogal ngal piége ko waɗete ko normalement ko ɗum no wiyete sooda nam donc noon kono himo gollitire wañugol haɗa ɗo noon ko ɗo ko wañugol ngol gollata yasuidu thalabu haɗay wañi athalabu renaron ko wiyete kon waɗa ka pular dajajatan jertogal o thalabu ɗo sikki tum pular ko waɗa ɓe wiyata français ko renard ɓe wiyata lo renard english ko sikki ko fox ɓe wiyata kadi english sikki ko fox ɓe wiyata dajajatan jertogal ok jon daren firon gon yasuidu wi'en nangi ma ɗum wañi awa woto wi'u nangi sakko wona akhoda wi'en tun awa wañi wadaru ndun jertogal ngal hara ndaren ko honɗum woni ko waña ko se inni ko wañuɗon ko honɗum ko thalab ko waña ko no ko ɗum ko dajaja donc dajaja woni jertogal ngal ko dajaja woni maf'ulun bihi yabi'u alqussabu allahma yabi'u ba'a yabi'u normalement en jangino fi'l ba'a woni sodugol
ba'a woni yeeyugol ka subhanallah atem cippina ɗo okay yabi'u hino yeeyude alqussabu ko fa'il woni jazzar on jazzar hiɗen andi ko wiyete jazzar ko bouchejo on allahma tewngo donc no yeeyude bouchejo on tewngu ko hombon yeeyude ko alfa'il ko bouchejo on hara ko honɗum wona e yeeyede ko allahma ko tewngu allahma ko maf'ulun bihi hara ko ɗum ɗo no darsu meɗen on hiɗen darnude enregistrement on inchallah muudi taliñon on so jamaji wawa posé lande maɓɓe ɗe hen ɓaymiɗo ande hade lande boyi ɗen mari taw fiidugo en famali en jonna exemple ji goo kadi inchallah tabaraka wa taala s'il faut woɓɓe meɗen jonnanen exemple ji kadi darugol ɗum sen wawi bidnillah tabaraka wa taala وما كان في من صواب فمن الله وحده وما كان في من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء koko mi yewti ɗo so tawi sawabano toon haray pellet wona wakkilare am min ko yurmede allah toon ko hewtilan arsikilan kon komi yewti ɗon sawi faljere no e muɗum haray pellet ɗum ɗon koye am min iwri ma ɗum wiyen cheytan haray allahu e nelaɗo makko no woyti ɗum ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh